जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने बहुत भलरा खुशी रे थिबे मो मध्य खुशी रे अछि। आज रे वीडियो चलो स्टार्ट करवा। प्लीज हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक करो, कमेंट करो एवं शेयर करो। और आम घरे समस्ते चारटा टाइम रे कोन करजंती आपण माने को मु देखौछि। ए बार रे गछ पत्र रुआ हिसार लानी से माँ सानवी बसी जंती रास्ता रे खेलुती सानवी आ माँ दीदी। सानवी कौन करूचा? अरे ये कौन गोड़ी धरिकी बोलुची? ये बापा आज जो बापा के गाड़ी स्टार्ट कर जुते कहि देलो इंदी ओय माँ आउथरा आज जा के कीर्तन कर जुते टिके कहि देला एडे केमती कीर्तन कर जुते कहला आई कि गोटे किष्ट दे देला ये बाबा रे मामा कांती मामा काई हेता सानवी मामा को पचारा क गुल्लू काई पचारा क तम गुल्लू काई कोवाड जाई दी मेडिकल जाई दी नहीं इंजेक्शन मरे नहीं जे कोइला कोरा को आई दी रे काटी पुरे ने मारन की डर ना बनी आई दी नहीं चिंता को आई दुकान को भी जीवो समीरा को दिस आउ इंजेक्शन देखले तो चारटा टाइम रे माँ सानवी आ दीदी कौन बसिकी गप मारजंती। दीदी आम घर पाखरे जा घर आसी ना माँ को साथ कथा होती खोली मड़े बसिकी गपसप होती माँ को दीदी झील खेलुची पाखरे बाड़ी घर तो लगा ही सारा अल्प किछि लगा हब ना कोबी टमाटो बीन कलरा सब कथा टिके लगी सारा रसुण पियाज सब लगे खाली टिके जगह अच्छी भेंडी लगेबे। शीत दिन देखुं केते सारा परिवा लगाउछंती। शीत दिन हेल्ले मात्र के काम स्टार्ट हो सब दिन बसते शीत दिन हेल्ले बारी घर काम हम ना कौ दिन तो बारी काम करहबनी अलग परिवा लगे हम जन्नी अलग मस लगे हम कोबी को सब अलग मस लगे हेनी बीन फिन ये सब शीत दिने लगा हम बाड़ी चाष होना पानी सब पाग हेले बारी पाग हेले सब तली लगे तली हेले बड़ हेले जाई फल हम बहुत परिश्रम करा पड़ो मेहनत करा पड़ो। आपण मानक मु देखेबी आगु को एबे तो छोट छोट गछ खाली लगाई आगु को मु देखेबी हमर केमती सब कुसा होची नाली दिया होची पानी तंको मडा हबो फल भी फलिबो देखेबी आपण मानक मु आ संग माने आपण माने भी कहिबे कि आपण को बाड रे शीत दिन हेले परिबा लागुची कि नाही ना किनि की खाउचंते अलगा मास तो सब किनि की खाउचंते जा हेले भी किनि की खाइबा परिबा बाड रे खाइबा परिबा अलगा बाड़ी लगे परिवा जिते खाई पारे माने जिते चाहिए आनिकी भाजी पारे अधिका भी करें किणिकी आनिकी एते हबनी किणिकी आनिकी थरटे जहाँ करेंगे कम टी जी लोक अच्छा से लेवल करने पड़ो अधिका जमी अबे जुबे निज बाड़े अबे जुबे कर सेमती हेनी सेमती आपण मानू कौच आपण बारे किसी परिवा लगातु जिते मन हम खाई आने जमी बाड़े लंका आमर देखी तो लंका केमती कला लंका लगाई पूरा लंबा लंबा कला लंका माने पखाल सांगे धनिया पत्र को कंचा लंका जो चकटिक जो आसना आपण मैंने भी लगातु बाड़र परिवा खातु। बाबू तुम चार्टा बज सारे दुकान जा सारे आम कौन करूँ कहीं दिनटा हूँ बहुत छोट दिनटा बहुत छोट खाई पी सब कम सारी सारापर आईवाई टाइम होने खरा दिन जमी टाइम हुए टाइम होने छोट झीटा अच्छी ना छोट झीटा दायित्व नेला बेलू
এইଭଳିଆ 4ଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖେଳୁ ଆଉ ସାନଭି ସାଥିରେ ସାନଭି ତାର ଖେଳିବ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ବସିକି ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଉ ତା ସାଥିରେ ଟିକେ ଯଦି ତା ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବୁ ସେ କହିବ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତା ମେମୋରି ଭାବିବ ନା ମତେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମତେ କେହି କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ସାନଭି ସାଥିରେ ମୁଁ ନହେଲେ ବାବୁ ବାପା ହଉ କି ମା ସମସ୍ତେ ସାନଭି ସାଥିରେ ରହୁ ତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କାହିଁକି ନା ସେ ତା ଯଦି ତା କଥା ଆମେ ନ ବୁଝିବୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ି ଧରୁଛି ସେ ଗୁଡ଼ି ଅନବର୍ତ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦବ ଗୁଡ଼ି ଖାଇଦଉଛି ଗମି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗମି ଲାଲ ଲାଲ ଗମି ସେ ଗମି ଗୁଡାକ ପାଟିରେ ଦେଇ ଦଉଛି ଜରି ଯାହା ବି ପାରିଲେ ସେ ସାବୁନ ଦେହରେ ଲଗାଉଛି ସେ ସାବୁନ ଟା ଦେହରେ ଲଗେଇବ କଣ ଖାଇ ଦଉଛି ବା ସାବୁନ ସାନଭି ଆଇଲ ଟିକେ ମାମା ଆ ନା ଧନ ଆରେ ଯେ ସାବୁନ ଗୁଡା କେମିତି ଖାଇ ଦଉଛୁ ସାବୁନ ଗୁଡା କୋଉଠି ଲଗାଉଛୁ ଆଉ କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛୁ ଆଲ ଝିଅ ଏଇଠି ଅନେଇକିନି କହ କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛୁ ଝିଅ ପାଣିରେ କଣ ପକେଇକି ଗାଧଉଛୁ ଡେଟଲ ଆଉ ଦେହରେ କଣ ଲଗାଉଛ ସାନଭି ଏ ସାନଭି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିକି ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଖାଲି ବୁଝିବାର ଅଛି ସାନଭି କଥା ଆମର ସାନଭି ଆମ ପାଖେ ଯାହା ବି ରହୁ ବାବୁ ଆମର ଦୋକାନରୁ ଆଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଛାଡିଦେବେନି ସେ ଆସିଲେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବ ନା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବା 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 ତମେ ଯେତେ ସେବା କର ଯତ୍ନ ନିଅ ବାବା ବାବା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ତାଙ୍କ ବାବାକୁ ଆସିଲେ କୁଣ୍ଡିନା ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି ଧୋଇବାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କି ବେଶୀ ସବୁଠୁ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ମତେ ନା ଆମ ସାନଭି ତ ତାକୁ ବାବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଇଛି କି ସାନଭି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବାବାକୁ ବି ଟୋଟାଲ ଛାଡନ୍ତିନି ଏମିତି କି ଦୋକାନ ଯିବା ଯାକେ ଧରନ୍ତି ଦୋକାନରୁ ଖାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ସେ ଧରିକି କୂଳରେ ଖାଆନ୍ତି ରାତିକି ଆସିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାବା କୂଳରେ ଶୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବା ଯାଇ ଧରିଲେ ସେ ଶୋଇବେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ହେଇଗଲେ ସେ କାନ୍ଦିବେ ନିହାତି କାନ୍ଦିବେ ନହେଲେ ଫୋନ କରିବେ ବାବା ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ମୋର ସାନଭି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କହିବେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ପ୍ଲିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଥରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସେୟାର କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।